ଯାଜପୁରରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନ ଏଯାଏଁ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ରିଲିଫ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଫଳରେ ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଅସନ୍ତୋଷ ଆସିଥିବା 500 ଟନ୍ ରିଲିଫ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଗଲା କୁଆଡ଼େ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ବ୍ଲକର ସରପଞ୍ଚମାନେ ଏମିତିକି ଏହି ରିଲିଫ୍ କଥା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଖବର ନଥିବା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ତେବେ ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଜି ଯାଜପୁର ସଦର ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ବ୍ଲକର ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷାଙ୍କ ସହିତ ବିଧାୟିକାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ସରପଞ୍ଚ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଣ୍ଠିରୁ ଆସିଥିବା ରିଲିଫ୍ ସହାୟତା କୁଆଡ଼େ ଗଲା କେଉଁଠି ଅଛି ଏହାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି ଏନେଇ ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। शासन रिसीव करने कथा आपण मैंने जानिथिबे एई 2 दिन तले दशरथपुर ब्लॉक रे सही सुखिला खाद्य को लेकिन गोटे गोडाउन में अनलोड करुवा समय आपणकर जड़े सांबादिक भाई जाकि पचारू फटो उठार मारिकी बर्तमान से मेडिकल चिकित्साधीन अच्छी से केस देते तेणु आपण मैंने जानूे ये कहते आम सरकार लोकों सरकार ये लोकों सरकार लोकों पैसा आसी रिलीफ को जदि हड़प करी बिक्री करती बा तांकर निज व्यक्तिगत बंधु बांधव जी अच्छा घर को पठाती ताहले सरकार को ऊपर ये साधारण लोक कौन आशा करेंगे राज्य को बालीमाटी खाई सारा पर साधारण लोक आसवा जो रिलीफ मुख्यमंत्री पांठि जो आसाला रिलीफ मैंने चोरी कर जगह लुचई एपर्यंत प्रशासन जानी ना आम आज जो जाजपुर सदर थाना ए विषय एफआईआर देचु आशा करूँ निश्चित भाव में आईआईसी मैडम यार अनुधान करेंगे और विहित भाव में निश्चित भाव में कार्यानुष्ठान ग्रहण करेंगे।